Hello guys, karon alam ko ito bago nga pangutana ba. Aduna ba'y kaso ang pag-post or pagpaningil og utang sa Facebook? Ang tubag niini, wala. Wala. Kay tungod walay balaod nga nag-prohibit niini nga klase kabuhat. Apan kung imong pag-post sa Facebook adunay lakip nga mga defamatory words or mga pulo nga mahimong makadaot sa dungog sa usa ka tawo sama sa bagag nawong, bagag kubal, way ulaw, social climber, estapador, way batasan ug uban pa. Kini nga mga pulong malisyoso ug mahimong makatamay o makadaot sa dungog sa usa ka tawo. And this constitutes cyber libel, punishable under Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Muna kung mag-post sa Facebook, dapat di gyud nimo pakapinan og mga pulong nga mga ngilad para dili ka mabaliktad og kinasuhay. Una siya. Kay karon panahon na ang mga mangutangay ng mga bagag nawong. Na sila ikabayad og kanang pablatter, na sila ikabayad pa kaso sa abogado, unya di sila kabayad sa utang. Mo nang ikaw nga napautang, be mindful and be vigilant. Now, I have here an example of a libelous post. Example of libelous post. Huy, Maria Aguanta ba rin na nimong utang dugay na kayo ni baga kag nawong wa kay ulaw gi-block pa ko nimo sa Facebook. Kaning paggamit og baga kag nawong wa kay ulaw, these are malicious words that can damage the reputation of a person. And this constitutes cyber libel. Next, example of or a good way of pagpaningil. Maria, bari na nimong utang dugay na kay ni maluoy ka sa adi mo bayad ato pang niaging tuig. Ano lang? Or si nag-remind lang ka ba? Di nimo pa kapinan og mga words nga mga malicious nga mahimong maulawan ang imong gipautang kay bisan pag unsa kadako ang iyang giutang, posible nga ikaw pa ang mapriso o ikaw pa ang makasuhan tungod sa imong mga pulong nga gigamit sa post. Now, unsay angay or as nagpautang unsay angay buhaton ayha ka mag-post sa Facebook? Number 1, pinakauna gyud or way laing nimong buhaton, secure evidence or the screenshot of your conversation, chat, text, and agreement. Kay kung wala, nga post-post sa diha, pwede pa ka mabaliktaran. Kung man ka ebidensya nga nagpautang ka, di ba? Di ka tuhuan sa korte ana. And what if wala mo agreement kay verbal lang ka nagpautang. So, my advice for you ana is pagpuyo. Kay useless imong magasto jud. Well, you can file small claim sa korte, but it's a long process. Kung gamay ra bang ipautang, pagpuyo na lang kung wala mo agreements. Kay ma-thank you imong effort. Mao na siya. Hinundami, walay na preso sa utang, apan adunay na preso sa pagpaningil og utang. Ligtas ang may alam hanggang sa susunod.